ध्यान दें, 2 नंबर प्लेटफॉर्म से थ्रू ट्रेन जाएगी। कृपया सुरक्षित दूरी बरकरार रखें। অনুগ্রহ করে শুনবেন, 2 নম্বর প্ল্যাটফর্ম দিয়ে থ্রু ট্রেন যাবে। অনুগ্রহ করে सुरक्षित दूरत्व बजाय रखो। कृपया ध्यान दें, 4 नंबर प्लेटफॉर्म से थ्रू ट्रेन जाएगी। कृपया सुरक्षित दूरी बरकरार रखें। অনুগ্রহ করে শুনবেন, 4 নম্বর প্ল্যাটফর্ম দিয়ে থ্রু ট্রেন যাবে। অনুগ্রহ করে সুরক্ষিত দূরত্ব বজায় রাখুন।